Tipra Mothani Adongrokno attack Khlainaiokno Dakti arrest Khlainani Sanmungo Sangrongsal Diporo Radhapur Thana Gereblaikha Tipra Mothani Adongjwk Patimungo Khorokchar ni Mungwi Radhapur Thana wa FIR Khlaimani Tipra Mothani Choprobjaknairok Koktumau Shemanga Khorokchar Khumulung ni Mongol Bazar Amsayo Tongmani BJP ni Kashabodor Khlaimani Panda Pandau Narwe Okrangi Manjangani Koktongmani Hasten Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Fiaba Bodor Khlaimani Panda Chengdangnani Kisha Shikango Khumulung BJP Party Office Piskango BJP ni Adong Yago Tipra Mothani Khorokburi Adong Butok Khlaijamani Kokshu Samung Patimungo Yaglo Prohorjaka Borokno Khumulung ni Kherangbar Shakhamnogo Patimungo Kokto Mankeno Khorang Shakhamnogo Thangishoike MLA Bishojit Deporma MLA Shopana Deporma MDC Gones Deporma YTF ni Haste Azopang Suros Deporma Jiten Deporma Te Lemon Deporma Akosong Abon Yaglo Radhapur Thanao Thangai Khorokchar ni Mungwi FIR Khlaika Tipra Mothani Adongrok Fiaba Sangrongsal Diporni Chini Joratibo Kebono arrest Khlailia Radhapur Thana ni Police Rok Abon Bagai Tipra Mothani Adongrokno attack Khlainairokno Dakti arrest Khlainani Sanmungo Sangrongsal Diporo Radhapur Thana Gereblaikha Tipra Mothani Adongjwk Abaikan Radhapur Thana ni gate no Tala KhakerebwiRwkhaTipraMotha Mothani Adongrok Radhapur Thana Gereblaikha Zorau Manjaka Amsani MLA Bishojit Kola MLA Shopna Deporma MDC Gones Deporma na Khoboi Mothani Kubun Ozamarok Paithoko Police no 24 ni 72 hours ni Jora Khairukha Tipra Mothani Ozamarok Actually Mia je Gotanangka Mo Belai Dukhojonok Jeta unexpected Mo na Tongmania Mo Kisu area wo Duskriti Hayakai কোন একটা পার্টি ক্যাডার ম কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনে বকগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি দনে কোন প্রশ্নই ন করে আমরে বগৈ আং স্পেশালি এসপি কক সাকা আর তিনি এডিশনাল এসপি সকাইয়া তে এসডিপি তো তমনো সঙ্গিয়া হরব অবরণ মঙ্গই এফআইআর থেকে FIR Khlaimani Yagolo Borok Sawo Chung Honi Bishona case registered Khaikya Jeta Arms Act case register More non-available warrant Police Jotesto Bruno Boy Chesta Khaitongo Sen Hyper Brono Saka 24 ঘন্টা তো 72 ঘন্টা বিশ পর জন রেজাল্ট নন বই পর জন কক লিখা যে immediately brought you against action na jak nai karon mo sakasan jodi area o kono karone pistol tui guri tongke bokkhana jodi kogori khe boino who is the responsible that time gamni bagi poro jothesto investigation plus action detain khane ni bagi bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romai anke जों हायने हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक खान ब्रनो रोमबरिनो हेसि पुलिस रोममायाखै जों पाब्लिक खान रोमबरिनो हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक जों नांखाय जों नगरनो थामसो रुतुंनो हेसि जों जथेष्ट सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा
এর মাইন পরে কে जों অ্যাকশন খাইনে जों বুনাইনে হে जों কিন্তু কেউ না এরিয়া ও সেলাই গুন্ডা মস্তান খাই দন বাই जों সুযোগ রিমে গান বাই পর কোন জন কক রেখা তিনি এসপি বো সাকা তাই পর ডিজিপি বো जों বড় বডি মেসেজ রহরজা দে উইল টেক অ্যাকশন গান বাই পর বাহাদুর গন্ধনের জন্য সময় সান্নাকা তাই जों তিনি কারণ বিনি ফ্যামিলি রক তিনি যে মিয়া খরব বলি হার্ট ইনজিউর নাই রক মোবাইল সিরিয়াস কন্ডিশন जों मिया थाङै नाय का हॉस्पिटल ताई पर नि बिथि बराय दक बिनि सीटी स्कैन खायना दक ताई बिनि फैमिली वो जों जबानाय परनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय बिसोर मानसिया जों सुबाय मा दंनाय ताई केबु खाबाय ना देखे दंदि ताई तिनि चिनि अ तालारि मेन अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा जदि नियाखा आगामिना जों हायनाय खायबिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनी मानो ओइ फाइके बाता खाने बाने पुलिस के लोग लेकिन बर रुतुग्रम ना बाकस नगस करिन के बर बर टैकिंग खाने सुजुग मारिनाय बर बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गान बगै जों आपातत तिनि चिनि अ मुभमेन्ट अमसुकन जों पाइलायनाय जदि रमिया के जों बस नेक्स्ट बाहादुर घंटानि परे जों हायना हाय चिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेस आन बगै नरक रेडी तंदि ता तिनि चिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रंनो नरक गो खायकिया अब जों सक्सेस न ता जों चिनि अरनि चिनि अबनो जों तालाब खुलो लायनाय ता जों म तिनि अरन पाइ लायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू फियाबा 72 आवर्स नि बिसिंगो बीजेपी नि आदंग्रकनो एरेस्ट दे ख्लाइमानो राधापुर थानानि पुलिस अब जरानो कक्सानाय यांगताय खाकजा फासिं खोमुलुं पारगानानि बीजेपी पार्टी अफिस सकजाजांमानि पाटिमुंगोबो टिप्रा मोथानि खरकदक खरकसिनि आदंग्रकनि मुं राधापुर थानाव एफआईआर ख्लाइजाकमानि कक्तमा हाइके ताबुक साबनो एरेस्ट ख्लाइनाय एबा साबनो याकारि रनाय अबनो तैनो कतर कमां माव ख्लाइजाक ताबुक राधापुर थानानि पुलिस खोमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थम चिनि खरां